ତତ୍ପରେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତମାନେ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୟତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ ତାହା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 25 ଅଧ୍ୟାୟର 41 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ନରକ କାହା ନିମନ୍ତେ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ଶୟତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ନରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ସେହି ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ନରକକୁ ଯାଉଅଛି? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନରକ ଯେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେହି ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଟକାଉ ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ସେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି? ବା କାହିଁକି ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନରେ ଉଠୁଥିବ, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ନରକକୁ ଯିବ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ବାଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଚୟନ କରେ, ନିଜେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ କିଛି ସେ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନରକକୁ ଯିବ। ଆଉ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସିୟସ୍ ବିଷୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବା ବିପଦଜନକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ପରି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 6000 ବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଗଛ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ କୌଣସି ପଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ, କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ, ଗଛ ଲତାକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କି କାହାକୁ ନରକ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବା ନରକ ନ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାହାର 30 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମରଣ,
आशीर्वाद और अभिशाप रखिली ए निमंते तुम्भे और तुम्भर वंश जेपरी बंचिब एथिपाई जीवन मनोनीत कर। प्रिय माने परमेश्वर मनुष्य को स्वाधीन इच्छा से देइछंती। भल कौन मंद कौन यह जानिबा निमंते ताहाकु बुद्धि मध्य देइछंती आउ ताहा सम्मुखरे से जीवन मरण रखिछंती। आशीर्वाद और अभिशाप रखिअछंती। सेतिकी नुहे परमेश्वर मनुष्य को कहउछंती तुमे जे प्रकार बंचिब एथिपाई तुमे जीवन मनोनीत कर, तुमे आशीर्वाद मनोनीत कर। मात्र परमेश्वर जीवन मनोनीत करिबा निमंते काहाकु बाध्य करुनाहांती कि आशीर्वाद मनोनीत करिबा निमंते से काहाकु बाध्य करुनाहांती। आपण माने जानिथिबे एही पृथ्वी पृष्ठरे प्रतिदिन 1,78,000 लोक मृत्युवरण करुअछंती आउ सेथिरु 98% बा 98 भाग लोक सेमाने नरक को जाउअछंती। एहा सेमानंकर निजर पसंद अटे। परमेश्वर सेमानंक सम्मुखरे जीवन रखिअछंती, परमेश्वर सेमानंक सम्मुखरे मरण रखिअछंती। एहा बाछिबार दायित्व परमेश्वरंकर नुहे, एहा आम्भमानंकर दायित्व। कारण परमेश्वर आमको स्वाधीन इच्छा देइछंती। परमेश्वर गोटे कंढेई भावरे आमे ताहांकर पछरे चलिबा ताहा नुहे। आमे माने सौहृदय निजर सम्मति रे आम माने परमेश्वरंकर बाध्य हेबा एहा परमेश्वर चाहंती। परमेश्वर सेई एदन उद्यान रे सेई सत्सत ज्ञानदायक वृक्षर फल बा गछ से लगेइले आउ से कहिले तुमे जेउ दिन खाइबो सेई दिन मृत्युवरण करिबो। एहा मनुष्यर पसंद। से चाहिथिले न खाई से परमेश्वरंक सहित अनंत जीवन प्राप्त होई रही पारिथांता, मात्र से निज पसंद कला मु खाइबी आउ से खाइला। से खाइबा समय रे परमेश्वर देखुथिले, से तोलिबा समय रे परमेश्वर देखुथिले, हेले मध्य परमेश्वर काहाकु बाध्य करंती नहीं। कारण परमेश्वर आम्भमान को स्वाधीन इच्छा देइछंती आउ से स्वाधीन इच्छा को से निजे मध्य सम्मान दियंती। आउ मनुष्य से निजे पसंद करू से सब किछि आमको जणाइछंती। पसंद आमको करिवार अछि। आमाने आउ गोटे वाक्य बाइबल रो देखिबा आमे माथ्यू लिखित सुसमाचार ताहार 7 अध्याय 13 पद और 14 पद। संकीर्ण द्वार दे प्रवेश कर, कारण सर्वनाश को घेनिजिबा द्वार ओसार और पथ प्रशस्त, पुणी ताहा दे प्रवेश करिबा लोके अनेक। आउ जीवन को घेनिजिबा द्वार संकीर्ण और पथ दुर्गम, पुणी ताहार संधान पाइबा लोके अल्प। एई स्थान रे मध्य परमेश्वर से अपना लोकमानक सम्मुखरे पसंद रखिछंती, चॉइस रखिछंती। मनुष्य से निज चॉइस रे से बाछु, से पसंद करू। से जीवन को पसंद करुछि कि से मरण को पसंद करुछि। परमेश्वर मनुष्य सम्मुखरे दुईटी मार्ग रखिछंती। गोटिए संकीर्ण द्वार आउ सही द्वार बा सही पथ जीवन को घेनि जाए। मनुष्य निज इच्छा रे ताहा बाछि पारिबो आउ से निज इच्छा रे से असार पथ मध्य बाछि से मृत्यु आड़कू बा विनाश आड़कू से जाई पारिबो। एहा मनुष्यर निजर पसंद अटे। प्रिय माने, कारण परमेश्वर आम्भमानकु से स्वाधीन इच्छा देइछंती। गोटिए गृह केबे पवित्र होई पारिबो नाही, गोटिए गछ केबे पवित्र होई पारिबो नाही, गोटिए पशु से केबे पवित्र होई पारिबो नाही। कारण ता पाखरे चॉइस नाही, से पसंद करि पारिबो नाही। मात्र गोटे मनुष्य से पवित्र होई पारिबो। से निज चॉइस रे पवित्रता को बाछि पारिबो, अपवित्रता को बाछि पारिबो। एहा ताहार निजर चॉइस अटे। सेति पई परमेश्वर कौनसी मनुष्य को स्वर्ग जीवा निमंते बाध्य करंती नहीं कि नरक जीवा निमंते बाध्य करंती नहीं। एहा मनुष्यर निजर पसंद आउ से निजे पसंद करी निजे बाछि से सेई स्थान को छाए। मु आपण मानक निमंते आउ गोटे वाक्य मध्य पढ़िबा पई चाहे। प्रकाशित पुस्तक ताहार 3 अध्यायर 20 पद। देख
आम्भे द्वार निकटरे ठिया होई आघात करुअछु। जदि केही आम्भर स्वर शुणी द्वार फिटाई देब ताहाहेले आम्भे प्रवेश करी ताहा निकटकु जीवु, पुणी आम्भे ताहा सहित भोजन करिबु और से आम्भ सहित भोजन करिबो। एई स्थान रे मध्य आमे देखुछु जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जहांकर कथा मात्र रे ए समग्र विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होई अछि, सेही परमेश्वर मनुष्य द्वार बा मनुष्यर हृदय रूपी द्वार सम्मुख रे ठिया होई से आघात करुअछंती। से चाहिथिले से जबरदस्ती मनुष्यर हृदय मध्यरे से प्रवेश करिथान्ते, मनुष्यर जीवन मध्यरे प्रवेश करिथान्ते, मात्र से कबाट को ठक ठक करुछंती, से नॉक करुछंती। जदि आमे हाँ कही आमे इच्छा करी जदि आम्मानकर हृदय रूप कबाट को जदि आमे खोलिबा ताहेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम्भमानकर हृदय मध्य को आसीबे और आम्भमानक सहित से भोजन करिबे, आम्मानको आत्मिक आहार से प्रदान करिबे। प्रिय माने परमेश्वर आम्मानको स्वाधीन इच्छा देइछंती और परमेश्वर नरक कौनसी मनुष्य निमंते से तैयारी करि नाहांती। नरक अनंतकालीन नरक अटे। अनेक ग्रुप अछंती जो माने कहंती जे नरक अनंतकालीन नरक नुहे, मात्र आमे माथ्यू लिखित सुसमाचार 25 अध्यायर 41 पदरे आमे देखिलु जे अनंत नरक से स्थान रे लेखा जाए आउ से नरक को जीवा पाई परमेश्वर कौनसी मनुष्य को जीवा पाई से इच्छा करंती नहीं। परमेश्वर को इच्छा नहीं जे कौनसी मनुष्य सही नरक को जाऊ, कारण नरक कौनसी मनुष्य निमंते से तैयारी करि नाहांती। मात्र आज आमर पसंद